Nah, skill listening ini juga terbagi atas 3 nih, khususnya yang umumnya ya. Dia terbagi atas 3. Yang pertama part A. Part A ini dia terdiri dari 30 short conversations. Jadi conversationnya short banget, singkat, setelah itu disuruh menjawab. Jadi intinya itu kalian disuruh belajar mendengar, bukan disuruh adu nasib ya. Ketika mendengar orang cerita, bukan untuk adu nasib. Pokoknya disuruh mendengar dan menjawab. Bukan ketika ada yang curhat kalian disuruh, oh saya lebih parah loh daripada kamu. Enggak kayak gitu ceritanya untuk TOEFL. Pokoknya mendengar, dijawab di kertas saja atau di checklist gitu. Nah, yang pertama itu short conversations. Yang kedua itu long conversations. Conversationnya itu biasanya 1 menit sampai 1 menit 30 detik. Yang mana setiap 1 menit 30 detik conversation terdiri dari 4 pertanyaan. Kebanyakannya 4 pertanyaan. Setelah itu, part yang ketiga, part B ini, dia terdiri dari 2 conversation, berarti ada 8 pertanyaan di dalamnya. Jadi kalau part B biasanya itu ada 8 pertanyaan. Dari part A 30, part B ada 8, berarti 38. Sisanya yang 12-nya ada di part C. Part C itu bukan lagi conversation, tapi mendengarkan berita. Biasanya dari BBC, biasanya dari VOA, atau yang lain-lainnya. Jadi beritanya juga itu seringnya 1 menit 30 detik berita. Jadi kita dipaksa mengingat informasi-informasi yang diberikan oleh berita itu, setelah itu ditanyakan. Diberikan pertanyaan dan jawab. Jadi benar-benar diminta mengingat apa yang diucapkan orang, bukan membantah apa yang diucapkan orang, oke? Apalagi adu nasib. Nah, jadi 3 skill listening ini, yang pertama short conversation, yang kedua long conversation dengan durasi 1 menit 30 detik, dan yang ketiga itu monolog atau berita selama 1 menit 30 detik. Do I make myself clear? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Saya mulai dulu, ada berapa orang nih? Wih, lumayan rame. Ada nggak? Aman ya? Aman ya teman-teman ya? Dengan 3 skills itu. Halo Naning, wih. Naning sehat ya, Dek? Yes, I'm here, sir. Iya. Yeah. Oh, ternyata ada juga Atala Hanandita. Atala, kita ketemu di Listen and Talk dulu ya. Oke, saya kira jelas nih. Semuanya ada 3 untuk listening. Tanpa berlama-lama, karena kita pada dasarnya untuk langsung praktek. Langsung nih guys, teman-teman sediakan ini nggak? Untuk listeningnya, saya nggak bisa buat di GForm karena GFormku masih belum berbayar guys. Jadi saya lewatnya PowerPoint. Tapi kalau untuk structure dan readingnya, saya udah buat GForm-nya. Nanti saya minta teman-teman jawab dulu, baru kita bakalan bahas. Oke? Sekarang tolong siapkan dulu pen dan juga paper kalian untuk menjawab soal-soalnya. Udah ya? Ini listening dulu, sir. Ya, karena biasanya emang dimulai dari listening, guys. Listening dulu. Yes. Okay. I'm sorry, Mr. Rode. I don't have a book. Oh, so I will kick you out. Thank you so much, ponakan. Okay, no. I have. Wait. Ponakan. Jadi masih di Jakarta, ponakan? Dia hilang. Gimana ya? Halo Alfi. Oke ya. Halo, Kak. 1 menit. Alfi sehat ya, Alfi. Sehat, Kak. Guys, Alfi juga ini adalah ustazah ya. Jadi kalau kalian mau diruqyah, dan Alfi juga adalah penghafal Quran. Jadi kalau butuh diruqyah, kali aja diruqyah jodohnya belum datang. Iya, sombong banget gua. Oke ya, kita mulai. Udah nih. Kita mulai, guys. Nah, perhatikan baik-baik. Ini listening yang pertama adalah short conversation. Contohnya yang short conversation itu saya udah siapin. Nah, pertama nih, ada dulu strateginya, guys. Gue lupa sebenarnya ini udah masukin. Strateginya pertama, focus on the second line. Jadi namanya listening, untuk yang short conversation ya, yang short conversation ini, kita dengarkan pembicara pertama, tapi lebih fokus pada pembicara kedua.
Walaupun dibilang fokus on the second line, tidak berarti kita lupakan pembicara pertama ya. Pembicara kedua, tapi yang lebih difokuskan. Karena biasanya informasinya lebih banyak di pembicara kedua, ataupun jawaban-jawaban dan segala macamnya ada di pembicara kedua. Terus, choose the answer with synonyms. Jadi biasakan itu pilih answer berdasarkan sinonim. Umpama, karena biasanya bahasa Inggris itu kan luas ya. Kayak change, ada artinya alter, transform, ada get, bisa juga artinya find, dan segala macamnya. Jadi, choose the similar meaning gitu. Choose the answer with synonyms. Tapi yang ketiga yang harus hati-hati guys, harus hati-hati kalau yang similar sound. Ketika dia mengucapkan similar sound, kadang itu adalah trap-nya. Itu adalah pitfalls-nya. Itu yang membuat kalian kebingungan nanti ketika dia menggunakan similar sound dan di answer itu bakalan banyak yang similar sound. Oke? Kayaknya tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai guys. Nah, ini example. Coba dengarkan. Oh ya, saya lupa. Untuk setiap listening cuma bisa 1 kali didengarkan ya. Tapi karena ini kita praktis, saya bakalan ulang 2-3 kali per listening. Oke? Tapi usahakan teman-teman jawabnya yang benar. Kita mulai. I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? Oke? Kita ulang lagi, guys. I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? Nah, oke. Is it clear, guys? 1 kali lagi ya. Clear. 1 kali lagi, terus kita coba, saya mau tahu jawaban teman-teman. Silahkan di room chatnya. I don't like this painting very much. Neither do I. What does the man mean? Nah, silahkan. Apa tuh? Ada yang berani kalau mau open cam juga, open kamera juga boleh. Oke. Nah, thank you for participating guys. Oke ya. Jadi jawabannya benar nih. Mana ya? Nah. I don't like this painting very much. Neither do I. I don't like this painting very much. Saya nggak suka nih paintingnya. Dan dia bilang, neither do I. Yang mana dia setuju nih, neither do I. Saya juga nggak suka. He doesn't like the painting either. Nah, ini adalah similar ya. Neither, ketika ada tambahan not dan either, itu sama tuh maknanya. Artinya enggak juga. Jadi, neither do I. Kali aja yang ada yang terkecoh, he doesn't know what to do. Jadi jangan sampai terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Oke, selanjutnya kita mulai guys. Nah, ini saya udah siapin 5 soal. 5 soal yang untuk part pertama, 4 soal part B, 4 soal juga part C. Jadi nanti terakhir baru kita jawab. Saya mau tanya dulu teman-teman, mau diulang berapa kali nih per sesi? 3 3 kali. times. 3 times Three ya. times. Oke. 3 times. Oke, thank you so much everybody. Yuk, kita mulai ya. You've been sitting at that desk for 3 hours. In half an hour, I'm going to take a break for lunch. What does the man mean? Again. You've been sitting at that desk for 3 hours. In half an hour, I'm going to take a break for lunch. What does the man mean? Again, guys. Just put on your on your paper. You don't need to do on chat box. Go on. You've been sitting at that desk for 3 hours. In half an hour, I'm going to take a break for lunch. Oke, silakan. What does the man mean?
Oke. Ingat, setiap jawabannya butuh 30 detik ya untuk kalian menjawab. Setelah itu soal selanjutnya dimulai. Kita lanjut. Nah, fokus guys. The first. I thought you didn't have time to go to the bank. It was close, but I made it. What does the woman mean? The second. I thought you didn't have time to go to the bank. It was close, but I made it. What does the woman mean? Next. I thought you didn't have time to go to the bank. It was close, but I made it. What does the woman mean? Oke. Next ya. Listen carefully guys. Could you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Let me... Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. What can be inferred from the conversation? Could you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Let me... Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. What can be inferred from the conversation? The last chance. Could you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Let me... Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. What can be inferred from the conversation? Oke guys. Next ya. Okay, I hope you are ready. Go. How do I get to the museum cafe? I left my map at the information desk. What does the woman mean? Again. How do I get to the museum cafe? I left my map at the information desk. What does the woman mean? The last. How do I get to the museum cafe? I left my map at the information desk. What does the woman mean? Take your time. Sir, bisa sekali lagi gak? Oh, boleh. boleh. Lagi ya? Ada yang nelpon tadi. Siap. Oh, oke. How do I get to the museum cafe? I left my map at the information desk. What does the woman mean? Oke. Next ya guys ya. How do I get to the Nah, this will be the last for part A. Ini yang terakhir nih buat part A. Basically dia harusnya ada 30 ya, 30 soal. Mulai. I'd be glad to drop you off downtown on my way home. Well, if you're sure it's not out of your way. What does the man mean? Again. I'd be glad to drop you off downtown on my way home. Well, if you're sure it's not out of your way. What does the man mean? The last. I'd be glad to drop you off downtown on my way home. Well, if you're sure it's not out of your way. What does the man mean? Take your time.
Halo, Mister Ode, bisa Halo. diulang sekali lagi, Mister Ode? Nggak mau kalau untuk ponakan. Nggak jadi ya. Kayak ponakan lagi ya. I'd be glad to drop you off downtown on my way home. Well, if you're sure it's not out of your way. What does the man mean? Oke. Nah. Oke, guys, kita mau langsung part B atau kita bahas dulu yang ini? Kayaknya langsung part B kan? Gimana? Bahas dulu, Bahas dulu ya? Bahas dulu, keburu lupa. Oke, bahas dulu keburu lupa. Oke. Kita back kalau gitu, guys. Nah, sekarang nih, untuk nomor satunya, coba drop jawaban kalian ya setelah ini ya. Dibilang nih, You've been sitting at that desk for 3 hours. you've been sitting at that desk for 3 hours. You udah duduk nih di deskmu selama 3 jam loh. You've been sitting at that desk for 3 hours. In half an hour, I'm going to take a break for lunch. In half an hour, I'm going to take break for lunch. So, what does it mean, guys? Silakan chat box. Yep. Ada open na naman. Bisa. So the answer is, guys, the answer is bravo ya. In a half an hour, setengah jam lagi, I'll take a break. Ini kan dia bilang. You've been sitting at that desk for 3 hours. In half an hour, I'm going to take a break for lunch. What does the man mean? Kan tadi udah, I have told you guys bahwa jangan sampai pilih yang similar sound. Kalau ada yang, karena kan dibilang, I'm going to take a break for lunch. Jangan sampai nih pilih yang alpha, udah jelas salah nih. Oke, karena dia similar sound gitu. Hati-hati dengan similar sound. Oke ya, jawaban yang tepat adalah bravo. Karena dia bilang tuh, in a half an hour, I'm going to take a break for a lunch. Nah, kita lanjut ya. Yang ini, saya mau minta yang mau jawab atau mau ini silakan open microphone ya. I thought you didn't have time to go to the bank. It was close, but I made it. What does the woman mean? Coba, silakan. Chat box, jawab guys. Si. Charlie, kenapa tuh? Kenapa bisa Charlie guys? Kenapa bisa Charlie? Dia udah live lakuin. Yes, she said I made it. It was close, but I made it. Dia bilang, ya hampir sih, hampir nggak jadi, but I made it. Jawabannya adalah Charlie ya. Nah, lihat guys, dengar. I thought you didn't have time to go to the bank. I thought you didn't have time to go to the bank. Saya mikir nih, saya kira, I thought you didn't have time. Saya kira kamu nggak ada waktu untuk ke bank. I thought you didn't have time to go to the bank. It was close, but I made it. It was close, hampir sih, but I made it. Hampir nggak ada waktu, but I made it. I made it maksudnya ya udah, I nailed it, saya bisa lakukan. Gitu ya, apalagi cewek pasti bisa lah. I did it. Nggak bisa. I did it, nah gitu, I did it. Lanjut guys. I thought you didn't. Yuk, bisa yuk. Could you Lagi ya, nomor 3 Could guys. you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. Nah, coba jawab guys. Implied. Ingat, bravo udah jelas salah. For the information kit. Could you please check the list again?
I sent in my registration application and fees for the conference last month. Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. What can be inferred from the conversation? Ayo, jawab guys. Nah, Fahrul mau coba? Fahrul, will you try? Charlie? What do you think, Fahrul? Delta. Delta. Yap. The answer is delta ya. Karena kenapa? Could you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Nah, si cowok bilang nih, could you please check the list again? Boleh nggak? Yuk cek kembali nih listnya. I send the registration and the fees. Saya udah bayar nih. Saya udah kirim registrasinya dan saya udah bayar. Could you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. Nah, you did. Iya ternyata udah. Ya udah, silakan lanjut aja untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Berarti implied, ingat guys, kalau implied itu kesimpulan tersirat, maksud yang tidak diucapkan. Kayak intinya kalian belajar memahami omongan tanpa diucapkan secara langsung, gitu ya. Itu implied. What can be implied? Kode-kode gitulah. Gua pengennya ini tapi nggak ngomongnya itu, kayak gitu. What can be implied? Nah, oh you did. So you can go to the next table and wait for the information kit untuk informasi selanjutnya. Maka jawabannya adalah delta. The man has already paid to attend the conference. Tapi kenapa bisa salah sih? Lagi deh. Ya? B itu kenapa bisa salah? Tadi kan nggak dijelasin. Oh, bravo. Itu udah text. salah karena kan iya. The woman will give the man an information kit. Kalau informasi itu udah nggak ada lagi, will give the man an information kit, dia udah tahu, udah ada. Dan dia bukan lagi untuk hal itu. Karena si man datangnya untuk conference. Dan kita harus pahami yang dia maksud secara tersirat itu, kenapa dia suruh woman cek kembali list, karena kemungkinan tadi dianggap dia belum membayar dan belum bisa hadir. Gitu. Jadi disuruh menyimpulkan secara tersirat. Could you please check the list again? I sent in my registration application and fees for the conference last month. Oh, you did. Yes, here's your name. Okay, you can go ahead to the next table for your information kit. Nah, what can be inferred from the conversation? Kan si woman langsung bilang langsung ke next table aja for your information kit. Berarti woman-nya itu secara otomatis woman-nya adalah frontliner. Dia ada di depan dan dia suruh si man untuk go to the next table. Berarti nggak bakalan lagi sama si woman itu. Paham ya maksudnya ya? Do you get me? Dari situ. Get it, sir. Okay, next. Kita lanjut ya guys ya. Nah, sedangkan yang ini nih. How do I get to the museum cafe? I left my map at the information desk. What does the woman mean? Nah, I left my map. Di mana tadi? To the information desk. Dia meninggalkan mapnya di information desk. Dan sedangkan si cowok nanya, how do I get to the cafe? Gimana cara saya ke cafe? Maka jawabannya guys, alpha. Jelas ya, alpha. Kenapa alpha? Coba. Anybody wants to answer the reason why you should choose alpha? Because she left the maps in the on the desk. So he doesn't know the way. Okay, that's cool. The woman also left the map on the information desk, so she doesn't know the way, right? Okay, good. Next, guys. Semoga bisa membantu. I'd be glad to drop you off downtown on my way home. Well, if you're sure it's not out of your way. What does the man mean? Coba, apa jawabannya? Drop, guys. Delta.
Oke. Silakan. Ayo. Nah, ada satu orang nih yang ada beberapa orang ternyata akan satu orang. Nah, benar nih, Malik benar, Iwan benar. Jawabannya adalah alfa. Coba tapi saya mau nanya nih, kenapa bisa nih? Because I think the man just how to say basa-basi. So I choose A. Oke. Iya, benar tuh. Si man cuma basa-basi. If you're sure, apa tadi? You are the way of out. Apa tadi lupa gua. Bentar. I'd be glad to drop you off downtown on my way home. I'll be glad to drop you off downtown at my way home gitu. Saya senang nih untuk saya mau antar kamu pulang. Gitu kan ya. Intinya kayak gitu kata ceweknya. Terus I'd be glad to drop you off downtown on my way home. Well, if you're sure it's not out of your way. If you are sure it's not out of your way. If you're sure it's not out of your way. Kalau kamu yakin itu nggak berseberangan jalan dengan kamu gitu. Maksudnya nggak saling berlawanan. If you're sure you are not out of my way gitu. Maka jawabannya he'd like to get a ride from the woman. Ya benar tuh katanya si siapa tadi Malik ya. Dia cuma basa-basi doang padahal mau gitu. Okay? So, what do you think guys? Ada yang benar? Itu berarti predator sejati. Oh, itu predator sejati. Benar sih. Itu murid saya tuh. Ada yang benar semua guys? Oke, good. Kita lanjut ya. Kita lanjut di part B. Perhatikan guys. Kalau part B-nya itu dia long conversation. 1 menit 30 detik conversation-nya. Setelah itu kalian diminta menjawab. Saya langsung ya. Ini part B udah nggak ada apa? Nggak ada example. Jadi teman-teman harus dengar yang benar. Nah, ini ada 4 pertanyaan yang sesuai dengan part B ini. Jadi kira-kira teman-teman ini kalau cara menjawabnya adalah baca soalnya secara cepat. Jadi kan biasanya tuh ada jeda nih dari nomor 30 terus sampai 31. Biasanya si audio ini masih ngomong-ngomong. Selama dia masih ngomong itu adalah jeda waktu beberapa detik. Usahakan kalian udah baca nih pertanyaan-pertanyaan ini. Skimming istilahnya. Biar paham apa yang diinginkan oleh question-nya. Oke ya. Jadi biasakan Questions 31. Kita mulai guys. Are you ready? Go on. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between a college student and his counselor. Good morning, Steve. What can I do for you? Well, I've decided I want to transfer to a smaller college. I know you've had a rough time adjusting, Steve, but I'm sorry to hear you want to leave. What I need to do now is find a new college, and I was hoping you might have some ideas. I might, but first I think I ought to warn you about some of the potential problems with transferring. The main one is how many of your credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? First, check with the admissions officer. Then follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Well, I know you haven't been happy this semester, but are you sure changing colleges is going to be the answer? I like my classes, except for composition. The math department is everything I expected it to be, but maybe if my roommate and I had hit it off better. That's really bothering me more than anything else. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make all the difference. I might just do that. Number 31. Why does Steve visit the counselor?
Number 32. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Number 33. What is Steve's main problem in adjusting to his college? Number 34. Where will Steve probably go to get his problem solved? Is that enough or do you need more? I will do it again. More. More ya? Repeat again, sir. Just answer again, Mister. Okay. Yeah, I need it more. Actually, it is only 2 minutes, guys. Only 1 minute 30 seconds. Conversationnya 1 menit 30 detik, tapi emang karena bahasa Inggris dan kayak, ini apaan sih? Kerasanya lama gitu ya. Saya ulang ya. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between a college student and his counselor. Good morning, Steve. What can I do for you? Well, I've decided I want to transfer to a smaller college. I know you've had a rough time adjusting, Steve, but I'm sorry to hear you want to leave. What I need to do now is find a new college, and I was hoping you might have some ideas. I might, but first I think I ought to warn you about some of the potential problems with transferring. The main one is how many of your credits will be accepted by your new college. You mean they won't all be transferable? Not necessarily. It'll depend on what courses you've taken here and how they fit in with the requirements at the other school. So whatever college you choose, be sure to find out about transferring your credits. Who would I talk to about something like that? First check with the admissions officer, then follow up with the registrar's office. Now, the other thing I wanted to caution you about is thinking that a transfer will solve all your problems. I'm not sure I understand what you mean. Well, I know you haven't been happy this semester, but are you sure changing colleges is going to be the answer? I like my classes, except for composition. The math department is everything I expected it to be, but maybe if my roommate and I had hit it off better. That's really bothering me more than anything else. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make all the difference. I might just do that. Number 31. Why does Steve visit the counselor? Number 32. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Number 33. What is Steve's main problem in adjusting to his college? Number 34. Where will Steve probably go to get his problem solved? How is it, guys? Is it hard? Hello, Nurul. Do you need more? No, sir. Udah ya? Pas tuh. Nah, so, I guess I will ask you guys to drop your question on chat box. And I will ask, Fahrul, are you still with us? Hello. Oh, so, what do you think the question number 31? Yeah, it's A. So. What is the question about? Pertanyaannya tentang apa sih? Lupa, sir. I see. The question will be, let me check it here. I guess I can. What is Steve's main problem?
32. Number 31. Why does Steve visit the counselor? Nah, ini dibilang, kenapa si Steve visit the counselor? Karena jawabannya apa, guys? Ayo, coba drop. Kenapa si Steve visit the counselor? Karena to get help finding a new college. Maka jawabannya adalah alpha. Good. Nice, guys. Nah, soal selanjutnya nih. Soal 32. Number 32. What is one possible problem the counselor points out to Steve? Nah, apa kira-kira potential problem yang di points out oleh counselor? Ayo guys. Silakan isi di chat box. Oke, Alpha. Oke. Hayo. Potential problem yang disebut adalah all the credits cannot be transferable. Nggak semua kredit, nggak semua mata kuliah bisa ditransfer. Maka jawabannya delta. He may not be able to transfer all his credits. Oke ya, ada tadi dia ucapkan. Kayaknya saya kirimkan aja nanti audionya ke teman-teman ya. Kita lanjut. Number 33. What is Steve's main problem in adjusting to his college? Nah, apa main problemnya si Steve ini terhadap kampusnya? Apa main problemnya? Dia bilang, the classes is good. Except the conversation. But not the conversation. Yeah, except the conversation. But I get the headed off with my roommates. Gitu ya. Maka jawabannya adalah delta. The last one. Number 34. Where will Steve probably go to get his problem solved? Nah, di mana guys? Tadi ada pada kalimat akhir tuh. Kalau nggak salah dia bilang kayak gini. Number 30. Really? Did you talk to someone at the residence office? It might be that changing roommates would make... Did you talk to someone at the residence office? Maka jawabannya adalah Charlie at the housing office, guys. Residence office and housing office sama-sama sih artinya gitu ya. Oke, udah mulai pusing? Kita lanjut ya. Yang bagian apa? Charlie-nya bagian part C. Part C ini adalah berita dan beritanya juga guys cuma 1 menit 30 detik. Tapi dia nggak seperti tadi, nggak seperti conversation tadi. Kalau yang tadi kan conversation ya. Kalau yang ini dia berita, literally berita. Jadi cuma satu orang yang ngomong. Ya, ini merequire kalian untuk benar-benar try to listen more in English. Kita mulai ya. Listen carefully, guys. Questions 39 through 42. Listen to an announcement on the radio. As we head into hurricane season, we'd like to take this opportunity to go over some precautionary measures you can take in this dangerous season. This is especially important for those of you living in coastal areas where hurricanes can be destructive because of their heavy winds. The following guidelines have been established by the National Weather Service. Before hurricane season even begins, stock up on batteries, candles, bottled water, non-perishable food such as canned goods, and other emergency equipment. In case of a hurricane warning, following these safety guidelines may help save your life and property. First of all, protect windows with boards or tape, since they're not strong enough to withstand hurricane-force winds. These winds can reach up to 200 miles per hour. Also, the National Weather Service recommends that you fill up your car with fuel in case you need to evacuate. Gas stations may be closed by the time you need to leave your home. Remember also, it is suggested that you stay indoors if your home is sturdy and on high ground. However,
Homes in low-lying areas will likely be evacuated since flooding is a possibility. Listen to the radio for emergency weather reports and evacuation information. If called to evacuate, leave the area immediately. You will be advised of the locations of local shelters. Number 39. What is the talk mainly about? Number 40. What organization provided the information for the announcement? Number 41. What should people do before hurricane season begins? Number 42. According to the announcement, why should people fill their cars with fuel before a hurricane? How? Do you need more? One more, sir. Okay. Once again ya. Questions 39 through 42. Listen to an announcement on the radio. As we head into hurricane season, we'd like to take this opportunity to go over some precautionary measures you can take in this dangerous season. This is especially important for those of you living in coastal areas where hurricanes can be destructive because of their heavy winds. The following guidelines have been established by the National Weather Service. Before hurricane season even begins, stock up on batteries, candles, bottled water, non-perishable foods such as canned goods, and other emergency equipment. In case of a hurricane warning, following these safety guidelines may help save your life and property. First of all, protect windows with boards or tape, since they're not strong enough to withstand hurricane-force winds. These winds can reach up to 200 miles per hour. Also, the National Weather Service recommends that you fill up your car with fuel in case you need to evacuate. Gas stations may be closed by the time you need to leave your home. Remember also, it is suggested that you stay indoors if your home is sturdy and on high ground. However, homes in low-lying areas will likely be evacuated since flooding is a possibility. Listen to the radio for emergency weather reports and evacuation information. If called to evacuate, leave the area immediately. You will be advised of the locations of local shelters. Number 39. What is the talk mainly about? Ayo, apa jawabannya tuh? What is the talk mainly about? Ayo, drop guys. What is the talk mainly about? Kira-kira tentang apa tuh mainly-nya? Mainly about apa? Apa, Mister? Alpha, preparing for hurricane. Persiapan untuk adanya hurricane. Tornado ya. Maka jawabannya adalah alpha. Bukan coastal weather patterns, bukan evacuation procedures. Tapi adalah preparing for a hurricane. Bersiap-siap karena adanya hurricane. Nah, selanjutnya guys. Number 40. What organization provided the information for the announcement? What organization ini yang provided? Apakah the Navy? Apakah government header agency? Apakah state police headquarters? Atau local shelter? B. Bravo. Ini kan berbicara tentang weather, tentang cuaca, hurricane. Maka jawabannya adalah bravo. Kalau Navy, apa sih Navy? Itu Navy SEAL. Apa Navy ya? Rule apa Navy ya? Angkatan Laut. Angkatan Laut. Ah, Marine. Angkatan Laut, benar. Gua Navy ingatnya One Piece nih, guys. Aduh. Iya kan, Navy. Oke, lanjut ya. 41-nya. Number 41.
What should people do before hurricane season begins? Apa yang orang harus lakukan before season begins gitu? Sebelum adanya nih si hurricane, apa yang harus mereka lakukan? Ayo guys. A. Alpha. Apa? Cover windows? Yakin? Dia bilang tadi, buy a supply of food and water. Jawabannya adalah bravo guys. Nanti saya kasih audionya ke kalian ya, ke grup ya. Biar belajar-belajar. Sekalian dengan apa? PDF-nya gitu, biar teman-teman lebih paham lagi kan. Number 42. According to the announcement, why should people fill their cars with fuel before a hurricane? Nah, according to the announcement, why should they fill their car with the fuel? Kenapa nih? Ayo guys, kenapa harus mereka fill? Yap, karena the gas might not be open. Kemungkinan gasnya, gas station, nggak dibuka saat itu. Maka jawabannya adalah alpha guys. Saya drop ya. Saya drop. Oke. Ternyata untuk listening butuh 1 jam ya guys ya. 45 menit. Padahal saya rencana dengan structure dan reading loh. Ya udah. Gimana ya? Kita lanjut atau gimana guys? Lanjut. Kayak lu ponakan. Lanjut. Lanjut ya. Pada batal puasanya Mas Do ya. Ya udah kita lanjut dikit aja, jelaskan dikit terus saya berikan soalnya guys ya. Nah, itu yang kita pahami tentang si ini key answer-nya guys. B C D A D D C. Nanti saya bakalan berikan ininya ya, audionya. Audio sama apanya tuh? Sama soal-soalnya lah. Biar teman-teman bisa ulang-ulang. Kita lanjut. Nah, selanjutnya setelah listening ada namanya structure dan written expression. Yang mana kalau structure itu dia consist of 15 questions. Yang mana kalau yang itu dia pilihannya kita pilih yang benar. Pilih yang benar kayaknya ini kualitas cowok banget. Karena cowok dipaksa untuk harus selalu cari jawaban yang benar nih. Ketika dikasih kode-kode. Nah, sedangkan yang selanjutnya, mulai dari soal nomor 16 sampai 40, karena kan kalau structure ini, ingat guys, structure dia 40 soal, tapi waktunya cuma 25 menit. Berarti bisa diperkirakan satu soal itu 30 detik harus dikerjakan. 30 sampai 50 detik lah, 40 detik kira-kira. Karena dia cuma 25 menit, dengan 40 soal. Jadi benar-benar dipaksa banget nih. Nah, sedangkan kalau structure sendiri guys, dia disuruh cari jawaban yang benar sesuai grammarnya kayak gimana. Nah, sedangkan written expression itu disuruh cari jawaban yang salah. Disuruh memilih yang salah. Mana kira-kira jawaban yang salah. Nah, saya berikan langsung contohnya. Oke, ini saya udah siapin sama contohnya yang jangan yang ini terlalu susah. Ntar harus dijelaskan lagi. Ntar maaf ya guys ya. Ntar salah buka gua, salah buka. Ya agak mudah-mudah. Kagak kebuka. Nah, yang saya maksud dengan structure itu, kalau ini disuruh pilih nih jawaban yang benar apa? Kelihatan ya, guys? Ini disuruh pilih nih mana jawaban yang benar. The defendant refused to answer the prosecutor's question. Bla bla bla. Kenapa? Nah, ini disuruh cari jawaban yang benarnya. Sedangkan yang ini masih cari jawaban yang benar. Sedangkan yang ini kelihatan? Udah diganti? Yes, sir. Halo guys. Kelihatan ya? Ya. Nah, sedangkan yang ini yang kalian lihat sama kan ya dengan saya? Each number in a binary system. Benar nggak? Iya. Nah, sedangkan yang ini disuruh cari mana
mana yang salah. Nah, kalau kita lihat sendiri nih, kira-kira apa yang salah di sini, guys? Grammar yang salah apa? Ayo, coba drop your question, baru itu kita mulai jelaskan. Apa nih? Yang salah nomor satunya apa? Each number in a binary system are formed from only two symbols. Ayo, drop your question. Ayo. Jangan ragu-ragu, guys. Nah, yang salah grammarnya adalah ini, are. Kenapa? Karena setiap each adalah menyimbolkan yang singular. Each itu singular. Nah, kalau each, maka di sini harusnya adalah is. Each number in the binary system. Nah, sedangkan sistem karena dia ini adalah noun phrase, ini adalah frasa, jadi nggak masalah kalau in a binary system. Sedangkan are-nya ini harusnya adalah is karena dia memberikan ini dari each number. Kalau each, every, makanya nih guys, kalau kita bilang everyone harus is, bukan everyone are. Every people itu salah. Karena every adalah singular, people itu plural. Jadi nggak bisa every people, harus every person. Oke, maka yang salah di sini adalah are-nya ya. Yang salah adalah bravo. Nah, ini kalau yang disebut dengan written expression, yang ini dia soalnya dari nomor 16 sampai 40. Oke, soalnya dari nomor 16 sampai 40. Sedangkan yang ini dia soalnya dari nomor 1 sampai 15. Ini pilih yang benar. Coba nomor 1 ini guys. Kalian pilih mana yang benar nih grammarnya. Grammar yang benar nomor 1-nya mana? Silahkan drop di chat box guys. Ya. Nah, bravo. Yang benar adalah bravo. Karena kenapa di sini engineers dia adalah plural. Maka ketika dia plural, maka nah dan itu juga benar tuh hitungannya adalah verb. Nah itu yang akan saya jelaskan sekarang ya guys. Nah itu tadi dari nomor 1 sampai 15 itu yang cari grammar yang benar, 16 sampai 40 cari grammar yang salah. Nah, untuk penjelasannya kita mulai ya. Semoga ini be sure the sentence has subject and a verb. Pastikan guys, setiap kalimat itu kita bisa sebut kalimat, sentence itu bisa disebut sentence kalau memiliki subjek dan verb. Jadi, kalau kita bilang beautiful girl, saya tulis di chat box ya, karena saya belum mahir pakai apa? Apa nih yang ditulis-tulis? Apa guys? Lupa gua namanya. Pentap. Woi, kampungan banget gua. Pentap, belum mahir gua pakai. Kalau beautiful girl itu belum sentence. Dia masih frase. Kalau kita bilang nih smart boy in the school with many friends. Smart boy in the school with many friends. Apakah dia sentence? Frasa. Masih frasa. Dia belum bisa disebut sentence karena belum ada verb-nya. Belum ada verb-nya. Jadi dia nggak bisa disebut sentence. Smart boy in the school with many friends. Dia masih frasa, guys.
belum bisa disebut sentence. Oke? Nah, selanjutnya be careful of objects of prepositions. Objects of prepositions itu kayak gimana? Nanti kita lanjut. Be careful of appositives. Ada juga penjelasannya nanti. Tapi saya nggak yakin sih waktu cukup nih. Kita lanjut ya. Kita mulai dari awal, guys. Kita mulai dari awal. Setiap sentence pastikan harus memiliki subjek, lambangnya S, dan verb, lambangnya V. V victory. Nah, contohnya nih, I am smart. Segala bentuk to be adalah verb. Oke? Segala bentuk to be. Is, am, are, was, were, dia adalah verb. Oke, dia selalu disebut verb. I am smart itu udah disebut sentence. Kenapa? Karena terdiri dari subjek verb. Fahrul is handsome, subjek verb. Asegaf is not handsome. Pasti, udah mutlak dia not handsome. Oke. Oke. Intinya setiap sentence wajib memiliki subjek verb, guys. Kita lanjut. Amel nama istri gua yang cakep luar biasa. Iya. Amel goes to market. Amel adalah subjek. Goes itu verbnya, verb SIS. Gitu ya. Amel goes to market. Ini juga disebut sentence. Kenapa? Karena dia udah memiliki subjek verb. Oke. Terus, the house was built. Nah, ini juga adalah sentence. Kenapa? Memiliki subjek verb. Walaupun yang ini guys, kita lihat, ini adalah verb 3. Built adalah verb 3 yang mana menandakan ini adalah passive voice. Dia adalah passive voice. Tapi dia tetap disebut sentence. Karena udah memiliki subjek verb. Dan was built itu langsung digabungkan menjadi satu verb dia. Jadi kita nggak hitung was, satu verb, built, satu verb lagi. Berarti ada 2 verb. Nggak bisa. Was built adalah gabungan menjadi satu verb. Selalu seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Heart disease is considered the leading cause death in the United States. Nah, heart disease dihitung sebagai subjeknya. Is considered itu verbnya. Ini juga disebut passive voice. Oke? Ini passive voice yang mana heart disease subject, is considered adalah verbnya. Baru yang lainnya adalah penjelasnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Clear. Belum, Mister. Ada nggak? Clear ya? Jadi ingat tuh, setiap sentence harus memiliki subjek verb. Baru dia disebut sentence. Nah, ini jika terdapat modal dan verb, maka hal itu terhitung satu verb juga. Modal itu kayak gimana? Modal bukan modal 100.000, 200.000 ya guys ya. Modal dalam grammar itu will, saya tulisin di sini. Nanti juga semoga saya bisa kirim. Will, would, can, should, dan saudara sepupu lainnya ya. Masih banyak keluarganya pokoknya. Mereka sepupuan, saudara kandung, dan segala macamnya. Intinya nggak sepupuan sama Asegaf. Dia nggak handsome. Kita lanjut. Nah, umpama Kinan will buy car. Kinan juga nama istri gua, Amelia Kinanti yang cantik luar biasa. Lanjut. Kinan will buy car. Kinan adalah subjeknya guys. Amin. Will, buy, will adalah modal. Nah, dia modalnya langsung nih digabung dengan verb. Jadi dihitung satu verb. Selalu seperti itu. Kinan will buy itu satu verb. Asegaf, saya mute aja. Lanjut. The leftover will be eaten by stray cats. Nah, ini kalimat pasif, guys. Yang mana leftover adalah subjek. Makanan sisa will be eaten. Will be eaten nih satu langsung dia dihitung satu verb. Walaupun ada will, walaupun ada to be, walaupun ada verb 3 eaten, tapi ini masih disebut satu verb. Jadi nggak dihitung will 1, be 1, eaten 1 berarti ada 3 verb. Enggak, tapi dihitung langsung satu kali. Dia satu verb karena kesatuan. Oke? Jangan dipisahkan gitu. Karena yang dipisahkan saat lagi sayang-sayangnya sakit.
Lanjut. Perhatikan guys. Asegaf nggak usah ngomong. Selalu ingat hitungan verbnya. Jika hanya ada satu subjek dan satu verb, maka tidak ada conjunction. Ini rumus utama ya guys ya. Jika hanya ada satu subjek dan satu verb, ini perlu teman-teman perhatikan juga. Ketika dia hanya ada satu subjek sama satu verb, itu hanya tidak boleh ada conjunction kayak tadi. Ini nggak ada conjunction ya, nggak ada conjunction. Tapi kalau terdapat dua subjek dan dua verb, maka ada satu conjunction. Wajib hukumnya. Kalau ada dua subjek dan dua verb, wajib hukumnya ada conjunction. Kita lihat. Reza harusnya ini pakai asegaf sih. Dan after Rena ini harusnya pakai nama mantannya. Reza looks so gloomy. Reza itu sangat gloomy, sangat galau after Rina left him. Nah, Reza adalah satu subjek, look verb, disambung dengan after conjunction, Rina left him. Dua subjek, guys, dua subjek dan dua verb dihubungkan oleh satu conjunction. Gitu ya. Selalu hitungannya seperti itu. Aduh. Kalian sampai jam berapa bisanya guys? Kalau gue emang lagi gabut nih. Ya udah 15 menit Bebas. Lagi ya. Enggak mau kalau Segaf yang jawab. Kalau saya mah biar habis jam 12. Oke, lanjut guys. Saya juga lagi gabut. Thank you, Faiza. Nanti lanjut chat. Jadi kalau tidak kabut, bisa kan nih? Kalau tidak kabut ngaman. Asegaf saya mute. Kita lanjut dulu guys. Kita lanjut dulu. Rizky bought some key hooks. Nah, Rizky adalah subjek, bought adalah verb, while adalah conjunction. Rani bought some little doll. Nah, dia dihubungkan ya. Ingat nih rumusnya tuh. Tapi ternyata ada juga nih ketika conjunction-nya ada di depan. Conjunction bisa ada di depan, tapi dia dihubungkan pakai koma. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. After she arrives. Conjunction-nya di depan, guys. Ingat, lihat tuh. After she arrives, koma. We are going to eat together. Tetap, walaupun conjunction di depan, subject verb harus ada dua. Kalau ada satu conjunction, dua subject verb. Ada dua conjunction, tiga subject verb. Selalu ingat itu. Selalu berpasangannya, satu subjek, harus satu verb. Nggak boleh satu subjek, dua verb. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak boleh dua subjek, satu verb. Nggak boleh. Selalu berpasangan nih. Satu subjek harus ada satu verb. Dua subjek harus ada dua verb dihubungkan dengan satu conjunction. Tiga subjek harus ada tiga verb dihubungkan dengan dua conjunction. Ingat selalu tuh. Oke? Satu verb, satu subjek. Selalu, wajib. Dua verb, dua subjek. Wajib. Oke? Nah, conjunction-nya ada di depan. Nih, lihat lagi nih. Nah, selanjutnya ada namanya conjunction yang mirip-mirip conjunction, tapi nggak berfungsi sebagai conjunction. Yang mungkin sering teman-teman lihat, ada because sama because of. Nah, lihat nih. Kalau because, itu conjunction. Kalau apa yang membedakan antara because sama because of? Kalau because adalah conjunction, maka setelah because harus subject verb. Lihat ya guys. Lihat nih. Setelah because, maka dia ada subject sama verb. Setelah because ada subject verb. Sedangkan because of, dia bukan lagi conjunction. Dia udah keluar dari keluarga conjunction. Karena ada because of-nya. Saya munculkan. Kita bisa lihat di sini guys. Because she was late. Nah, ini juga conjunction ada di depan. Ingat ya, setiap setelah because pasti ada subject verb. Because she was late to the meeting, her boss gave her additional task. Additional apa nih? Gua nggak lihat nih. Additional task, benar. Nah, jadi bisa nih. Because she was late to the meeting. Selanjutnya, ini yang saya maksud tadi. Because of. Dia udah nggak lagi sebagai conjunction. Dan setelah because of, itu biasanya noun
atau verb ing. Kita sebut gerund. Kayaknya kalau ada pertemuan minggu depan kita bakalan bahas tentang gerund ini ya. Sedikit. Nah, lihat nih guys. The price of goods increase. The price of goods ini adalah subjek. Increase adalah verb. Harga barang-barang itu naik because of the rising production cost. Nah, because of the rising production, dia bukan subjek verb, tapi dia udah noun, kumpulan frase. Oke, jadi setelah because of, dia selalu noun langsung. Dan ingat, because of bukanlah conjunction. Jadi nggak perlu ada subjek verb di depannya. Oke. Kita lanjut ya. Because of the family love and support. Karena cintanya keluarga dan dukungan keluarga, she finally graduated. Nah, because of-nya disimpan di depan. Tapi tetap dia bukanlah conjunction. Dia hanyalah preposition. She finally graduated. Dia akhirnya lulus. Nah, ini nih. Subjek verb-nya ada di akhir, disimpan. Nah, kita lanjut ya. Nah, because of feeling unwell, she does not go to school. Subjek verb tetap. Preposition adalah because of. Dan gue lupa warnain. Sorry guys. Oke. Sampai sini ada pertanyaan guys? Terpantau lancar. Terpantau lancar ya. Mantap banget nih. Saya punya pertanyaan. I have question. Apa itu? Apa itu ponakanku yang ganteng luar biasa, imut? What's the number phone Fitri MT? Kamu nggak layak untuk dia. I'm interested. Kamu nggak pantas. Fitri is too beautiful for you. Fitri terlalu cantik untuk Asegaf, nggak cocok. Yang rugi di Fitri, udah. Sorry ya ponakan. Maaf ya teman-teman. Emang saya sama ponakan emang kayak gitu selalu kalau jumpa. Udah, kita lanjut. Terakhir nih guys. Astagfirullahaladzim. Oke ya guys ya. Kita lanjut ya. Ayo predator ini Mister. Kayaknya kita kerja yang ini aja deh. Saya mau kirim link. Kita udah kehabisan waktu. Coba kerja di sini, drop aja di ini chat box guys. Minggu depan kayaknya kita harus kurangin dulu listeningnya sedikit, tapi kita langsung tembus di structure. Gimana menurut teman-teman? Ini ada 5 soal untuk yang agree. Oke, thank you. Nah, ini ada 5 soal berkenaan tentang apa? Tentang tadi yang pilih grammar yang benar. Coba silahkan ditulis. Saya waktu 5 menit, cukup? Coba silahkan. Kelihatan ya? Oke. Silahkan. Coba ada 4 nomor tuh, 5 menit cukup lah ya. Asegaf kalau mau sama Fitri makanya pintar, kata Fitri.
TOEFL-nya harus 600. Ini tadinya apa sih Mr. Rode? Harap tenang, sedang ujian. Ayo 2 menit lagi guys, baru kita bahas ya. Satu menit lagi guys. Oh, oke, thank you. Salah gue. Oke. Angga. Oke guys, coba drop jawaban kalian nomor 1 sampai nomor 5. Baru kita bahas. Oh, tidak bisa ya? Atau Mr. Rode, I have question. Ya, what's up? No. Oh ya udah, oke. Nah, kita mulai. Nomor 1-nya tadi kita udah bahas ya guys ya. Engineers are needed. Dan kenapa are? Karena dia engineers dan butuh subjek kan, butuh verb. Nah, nomor 1-nya adalah berapa? Nomor 2 guys. Ayo. Nomor 2-nya ayo Pak. Ayo. B. Nomor 2-nya adalah bravo. Kalau cars, dia to be-nya adalah where harusnya. Kalau cars, karena cars untuk plural. Yesterday nggak bisa menjadi subjek karena yesterday itu adalah adverb. In the morning juga adverb. Maka yang bisa adalah traffic. Jalur. Jawabannya adalah bravo guys. Nah, bravo yang bisa menjadi subjek dan dia adalah singular, maka dia pakai was. Selanjutnya guys, nomor 3-nya apa? Charlie. Ayo. 3-nya apa? Delta. Kenapa Farel? Kenapa nih? Oh iya. Kenapa ayo? Dia menjadi delta karena nih Mr. Walker has returned. Ini udah ada nih, udah ada subjeknya Mr. Walker. Has returned, udah ada verb-nya juga. Nah, berarti kita lanjut, kita mencari objek yang tepatnya. Objek yang tepat untuk nomor 3 adalah delta. The wallet to its original owner. Mengembalikan dompet ke pemilik aslinya. Kalau a wallet back to its original owner masih kurang tepat susunan untuk pada frasal noun phrase-nya. A wallet back. Kayak has returned back.
kurang tepat untuk penggunaannya. Sedangkan Bravo, the wallet to its originally, nggak bisa ya. Originally adverb nggak bisa menjelaskan seperti itu. Adverb itu dia harusnya di akhir banget kalau dia diapit oleh noun. Maka yang paling tepat adalah delta. Charlie juga nggak bisa karena to its original owner the wallet. Jadi rancu pengaturan noun phrase-nya. Maka yang tepat adalah the wallet mengembalikan apa? Dompet nih, wallet. Mengembalikan dompet dulu. Ke siapa? To its original owner. Maka dialah yang tepat. Delta. Coba nomor 4-nya apa, guys? Nomor 4-nya apa? B. B. Kenapa Ambon. Bravo, ponakan? Kenapa Bravo, ponakan? Oke, ingat guys, dalam bahasa Inggris, for bisa juga menjadi conjunction. Jadi dia nggak bisa nih, karena di sini cuma ada satu verb, cuma decline verbnya. Jadi kalau kita tambahkan for, berarti dia membutuhkan lagi satu subjek sama satu verb. Sedangkan di sini cuma ada satu verb doang. Maka secara otomatis alfanya salah. When juga adalah conjunction, guys. When itu conjunction. Jadi nggak bisa juga kita tambahkan conjunction kalau cuma ada satu verb. That juga adalah conjunction. Nah, hitung-hitungannya seperti itu. That adalah conjunction. Jadi nggak bisa juga kita masukkan karena cuma ada satu doang nih verbnya. Maka yang paling tepat adalah Bravo. Cuma dia melengkapi dari United States-nya. Jadi dia menjadi subjek. Subjeknya adalah the number of horses in the United States declined. Nah, subjeknya adalah the number of horses dan verbnya adalah decline. Gitu ya. Jadi benar dong saya Mr. Rode. Oh benar, ponakanku emang benar banget, keren banget ponakanku. Bangga aku punya kamu sebagai ponakan. Ya, udah saya kick dulu ya. No, I'm just kidding. Oke. Kita lanjut guys, terakhir ya yang ini ya. The X-ray treatments. Nah, ini adalah yang mana dia menggunakan plural, the X-ray treatments. Apa jawabannya guys? Dia ada conjunction that, terus tapi udah ada juga nih he was dismissed. Berarti di sini ada dua subject verb karena udah ada satu conjunction dan di sini belum ada verb. Mencari verb, maka yang tepat adalah were given daily. Ini adalah bentuk dari kalimat pasif. Maka jawaban yang benar adalah Bravo. Saya jawab ya, tadi Bravo, Mr. ponakan. Kita dikasih mati terus. Iya, emang ponakan luar biasa. Iya. Saya yang salah ponakan. Jadi jawabannya adalah Bravo ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari passive voice. That X-ray treatments were given daily up to the time that he was dismissed from the hospital. Yes. Kenapa give daily-nya salah? Karena nggak mungkin X-ray treatments yang memberikan, nggak mungkin kalimatnya pasif, nggak mungkin kalimatnya aktif. Karena di sini adalah konsepnya, subjeknya adalah X-ray treatments. X-ray treatments nggak bisa lakukan apa-apa. Dia bukan manusia gitu kan ya. Jadi nggak bisa dia menjadi menjadi active voice. Sedangkan basically have given juga ini adalah aktif. Nah, daily had been given. Kalau had been given ini masih kurang tepat karena menggunakan kalimat past future. Past perfect. Ya, past perfect ini. Jadi nggak bisa. Oke? Maka yang tepat adalah ini were given daily karena masih terus berlangsung dilakukan ya. Oke, ada pertanyaan guys sampai sini? Untuk readingnya saya kirim aja lewat ini enggak? Lewat apa? Tapi reading agak susah loh guys. Reading ini harus saya jelaskan dulu sedikit. Saya kirimkan lewat Gform kali ya. Kalau teman-teman mau coba jawab. Oke? Ada pertanyaan guys? Kita foto yuk.
Bisa nggak? Boleh nggak? Foto yuk guys. Ayo. Open dong cam-nya. Ayo Alif. Ayo guys, kalau yang mau foto, ayo. Thank you so much ya. Terima kasih udah menemani kegabutan gua. Belum nih, ayo yang lain dong. Open cam kalau mau. Ayo. Open cam, ayo. Thank you so much ya. Udah menemani kegabutan nggak jelas gua. Ayo. Sering gabut. Hari Minggu kan juga gabut lagi nanti minggu depan. Oke. Nanti audionya tadi saya kirim ya guys ya. Semoga kalian bisa pelajari kembali lah. Saya kirim di chat box. Oh iya, kenapa saya egois tutup chat di grup? Karena emang saya orang nggak suka ribut. Tapi saya suka buat keributan. Sorry ya, tapi nanti saya coba buka deh. Biar kalian saling kenal, kali aja ada yang bisa saling minta nomor WA kan. Oke, kita lanjut. Saya mulai ya. Malik, ayo buka. Ayo buka cam-nya guys. 1, 2, 3. Faiza belum tuh. 1, 2, 3. Error laptop gua. Udah aman. Bentar. Saya langsung kirim ke grup ya. Satu lagi guys. Kita pakai ini dong. Kita pakai imersif mau nggak? Bentar. Boleh. Ke grup ya. Itu aja, Mister. Aduh, ternyata. Oke, bentar guys. Bentar ya. Oke, lanjut. Gua buat imersif guys. Pakai imersif yang mana ya? Mana yang asik ya? 25 kali ya. Bisa nih. Kita pindah ke bioskop guys. Nah. Yuk, semuanya kita lagi di bioskop. Siap. Gua mana ya? Gua mana guys? Gua mana ya? Oh, ada di tengah ternyata. 1, 2, 3. Oke deh. Kita pindah tempat lagi. Kita pindah tempatnya kemana ya? Bentar, pindah tempat. Gue cari dulu tempat yang bagus. Pindah tempat kemana ya? Bagusnya ya. Bentar guys. Change immersive. Kelas deh. Suasana kelas guys. Start. Yeay, kita lagi di kelas. 1, 2. Airways nggak kelihatan. Airways. 1, 2, 3. Oke. Tampilan galeri lagi. Kita kembali. Bentar ya guys ya. Agak lama nih. Oke. Nah. Mau ke belakang. Oke, sip. Apa ya? Galeri udah. Kita kembali ke galeri. Foto lagi 1 kali. 1. Farah nggak kelihatan, Far. 1, 2, 3. Ini kok bisa saya di spotlight ya? Oke deh, thank you so much everybody. Ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau kita mau praktek speaking nih? Gue benar-benar lagi gabut, tapi gue takut kalian udah kepanasan otaknya gitu loh. Sampai jam 12 aja lah, Grandpa. Iya. Masalahnya nggak semua orang punya waktu nih. Iya sih. Oke deh, kalau gitu. Semoga membantu ya guys ya. Oh bentar, gue drop dulu apa materinya itu ke grup. Thank you so much, Mister. Apa-apa yang kalian merasa tadi listening sulit banget ya atau gimana guys? Apa yang paling sulit nih? Listening kali ya? Listening.
prefer ke structure. Listening tuh kalau Structure aku ya? masih agak paham gitu loh. Iya, kalau Oh, structure-nya lebih agak kayak dia kan begitu loh, Mister. iya, I see. Emang tricky sih kalau structure. Kalau Atala gimana, Atala? Tata? Listening, Mister. Listening ya. Oke, ini ada siapa nih yang komennya? Ada si Halo Faiza. Yang mana Faiza ya? Halo Faiza. Thank you Faiza. Ya seru juga karena teman-teman kan. Gimana Faiza? Reading atau apa butuhnya lagi nih? Kenapa, Mister? Reading atau apa butuhnya? Structure, listening? Structure, Mister. Butuhnya kamu. Structure ya. Iya, butuhnya aku. Iya. Iya, Alif. Iya. Bisa juga Alif. Oke deh, kalau sudah gitu laku. semuanya. Ada pertanyaan nggak? Udah laku sih gua. Ada pertanyaan nggak, guys? Udah? Nggak ada nih? Yakin? Fitri aja dah nanya. Fitri nanya. Fitri, ya udah. Silakan nanya, Fit. Kan ada tuh yang apa sih, gimana sih bilangnya, TOEIC apa gimana? Ya. Oh, TOEIC. Benar, TOEIC. Nah, TOEIC. Itu kan kadang orang tuh salah kaprah kan perbedaan sama TOEFL sama TOEIC. Nah, kebanyakan orang kalau misalnya melamar kerja, ini instansi-instansi buka lowongan kerja, kenapa mereka nggak pakai TOEIC? Kan itu kan diperuntukkan untuk orang bekerja kan? Atau gimana? Ya, benar. Benar sih, TOEIC. Tapi karena TOEIC udah dianggap lebih mudah dan paling mudah. Jadi kebanyakan instansi dan ini menganggap TOEIC kayak TOEIC masih terlalu levelnya biasa aja gitu loh. Karena emang belajar TOEIC pun mudah gitu. Nggak se-tricky TOEFL. Makanya kenapa kalau instansi-instansi itu lebih melirik pada TOEFL. Padahal TOEIC itu untuk bisnis kan, gitu kan. Kayak emang purpose-nya untuk bisnis, untuk pekerjaan. Tapi ketika mau melihat tentang English mastery-nya, kemampuan bahasa Inggrisnya, orang lebih senang kalau company itu ya udah di TOEFL aja. Gitu. Itu soalnya sama aja kan itu. Maksudnya structure, ada reading, ada sama aja, ada reading, ada listening. Benar tuh. Ada, hanya jauh lebih mudah. Kayak listeningnya nggak terlalu ribet kayak structure, kayak TOEFL. Readingnya pun nggak sulit-sulit amat. Karena readingnya simple gitu loh. Cuma 1-2 paragraf. Oke, thanks a lot. Gitu sih. Oke. Ayo teman-teman yang lain. Aman ya? Aman, Endah, aman? Ponakanku mana nih? Aduh, sorry ya guys ya kalau saya banyak ngebully ponakanku karena emang kita kalau di rumah bercanda parah. Oke, aman ya? Fahrul sehat ya? Aman? Aman. Aman. Fahrul aman ya? Oke, alhamdulillah. Farah aman ya? Aman ya? Semuanya aman ya? Maya aman ya? Thank you ya kalian udah benar-benar nemenin gua nih. Ada Alam Probo, hello Probo. Halo Maya. Maya, do you want to? Oh, Probo tuh. Probo gimana? Aman Probo? Guys, Probo ini businessman ya, businesswoman. Jadi dia itu sekarang lagi bangun juga startup. Lagi bangun startup. Pokoknya keren deh. Jadi terus Probo banyak bisnisnya gitu. Probo sekalian kalau mau promo sekalian aja ya. Bagus soalnya Probo progresnya juga. Silakan tanya-tanya Probo kalau mau bisnis guys. Apa tuh? Punya bisnis Di umurnya yang masih 20, Probo udah bisa berprogres jauh banget sampai bisa beli barang-barang kebutuhannya juga sendiri. Pokoknya businesswoman banget deh, wanita karir banget Probo. Semangat selalu Probo ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Fitri personal chat ya. Thank you so much. Enggak. Fitri personal chat ya. Chat TOEFL personal ya. 600 baru boleh. Thank you so much everybody. Fitri Ya personal udah chat ya, ya. Thank you so much, sir. kita jumpa lagi besok ya guys ya. Kita jumpa lagi besok. See you next week. Bye bye.
Thank you. See you You. next week. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sehat-sehat semuanya, sehat-sehat. Fitri, I will call you. Sehat-sehat semuanya. Jangan nakal, jangan nakal. Penda, help, Penda. Dadah. Thank you so much everyone. Bye-bye. Fitri orang mana Fitri? Fitrinya asli mana? Aduh, sudah, jangan dilanjut.